Good morning everyone. Adlaw karon nga Friday, mapagpalang araw sa ating lahat. Labi na jud sa mga kauban natong mga kantingero. Magama na po day taw kuan. Pang depensa ra sa buyag. Mani akong mga kuan, mga sangkap. Kahoy nga Santiago, mix nga batong kahoy, banate, infinito stone, mga libon nga kinason, gidugmok, tamilok, lawas ranis tamilok, langit-langit o sun squart, mix batong kahoy, crystalline, o kahoy nga San Miguel, napoy San Miguel nga dahon, Santa Barbara, ug Santiago. Kani akong buhaton, libon nga lubi, ug kana mga lawas ra. Ug mao ni guys, kay magbuhat sa ako. God bless kanatong tanan no. Ug mayong adlaw.